Go. So, good afternoon, sir. So, we are Group 4. So, among progress sa among Module 1, sir, is kining, as of now, kining mag-start pa mi, sir, sa actual implementation sa among Module 1. Pero nan nami sa kining, like, paumalay namin sa among planning and kining design stage. And also, sir, is na-identify na din na mo ang mga entities, ilang mga attributes, tapos kining iya po mga relationship based sa kining case study nga among gikuan sa IM na subject. So og napod dito ang kuan kining among ARD. So for now is kining prepared na among kining design sa module, but kining coding or implementation is kining mag-start na mi kining tomorrow if ma-finalize gyud namo ang kining module 5. So ang expectation nga makita sa among module 1 is kining among module 1 is muna siya ang patient management module. So ang under ani kining base sa among ARD is kining patient, local doctor og next of kin. So kining patient is mo ni siya kining mo store sa main patient details. Tapos sa local doctor is mo ni siya kining para sa like referring ining sa ni um, referring sa kasi mag-refer nga doktor sa imuha. Og ang next of kin is para ni siya kining like diri mag kwan kung like ang sa ni emergency contact bitaw sa patient. So mo na siya ang expect, expected nga makita sa among module 1. So for our kining among panggamiton for our front end is kining we will plan to use kining HTML, CSS, Bootstrap and JavaScript. So kini siya is these technologies will be used to create the user interface of the system, including mga forms, tables, navigation, and dashboard. So that's it. Ikaw na, Zay. So sa among backend pod sir, gaplan mi og use sa PHP or Laravel. So kani sila duha or sa mapilian lang, muna siya ang mag-handle sa among system logic, data processing, routing and communication with the database. So this will allow the our system para ma-manage ang among functions such as kanang patient registration, ward assignment, appointment handling, and also kanang medication record management. So muna siya mong planning for backend. Ikaw na boss. Then for our database sir, kaya ang plano na mo is to use PostgreSQL kay since mo po lang ang ginagamit sa among IM nga subject, so medyo familiar na may ani din sa among case kay dito ko na store ang patient records so for the important details dayon. So basically for our magabitan kay since PostgreSQL, so amo siya makamanage mi o gusto ma-organize na mo para dali ra access. So mawala na sir. So that's all for our report, sir. So thank you. Yes sir. Wait.